Hello student, I am Limisa Singh. Today we will learn about a poem Village Song which is written by Sarojini Naidu who is known as Nightingale of India. এই কবিতারে গোটিয়ে মা ও ঝিও মধ্যে কথাবার্তাকে দর্শাযাইছি। আমি যদি দেখিবা তবে সରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କର ଯେତେ ଫେମସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ବା ଫେମସ୍ ପୋଏମ୍ ଅଛି ଅଧିକାଂଶ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି କବିତାଟି ଜଣେ ମା ତା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ସେ ଏହି ଭୌତିକ ଦୁନିଆର ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣେଇଛି। ତ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ୱାଇଜ୍ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରତି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଶେଷରେ ମୁଁ କିଛି କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟିକୁ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବାଉଟ୍ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ତାପରେ ଏବାଉଟ୍ ଦି ପଏଟ୍ ନେମ୍ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ। ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ସି ୱାଜ୍ born on 13th February in Hyderabad. She was a child prodigy, freedom fighter and poet. Child prodigy অর্থাৎ অতি প্রতিভাবান, freedom fighter স্বাধীনতা সংগ্রামী, and poet অর্থাৎ কবিয়ত্রী। She was the first Indian woman to become the president of Indian National Congress and the first woman to become the governor of Uttar Pradesh. ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଭାପତି ଥିଲେ ଓ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର। ସି ୱାଜ୍ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କେଉଁ ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା? ଭାରତର ବୁଲବୁଲ। ଦି ପୋଏମ୍ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଏପିୟର୍ଡ ଇନ୍ ହାର୍ ବୁକ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ଦି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଥ୍ରେସଲ୍ଡ। ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଦି ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ ତାଙ୍କର ବହି ପୁସ୍ତକ ଦି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଥ୍ରେସଲ୍ଡରୁ ଆସିଅଛି, ଏହା ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। ସି ପାସ୍ଡ ଆୱେ ଇନ୍ 1949। 1949ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। Stanza 1. Honey child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? Honey child, whither are you going? ଏଠାରେ ମା ତା ଝିଅକୁ ଆଦରରେ ବା ଗେହ୍ଲାରେ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। The mother addresses her sweet daughter as honey child and asks her whether she is going। ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। whether are you going, whether ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ବା where। would you cast your jewels all to the breezes blowing। cast ଅର୍ଥାତ୍ throw away ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, jewels ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଏଲାରୀ ବା ଅଳଙ୍କାର, breezes ପବନ। the mother asks her daughter will you throw away your jewelry into the breeze। ତୁ କ'ଣ ନିଜର ଗହଣା ସବୁକୁ ପବନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ? ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗହଣା ଆସିଛି। would you leave the mother who on golden grain has fed you। leave ଅର୍ଥାତ୍ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା, golden grain delicious food ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। the mother again asks will you leave your mother who has fed you delicious food। ତୁ କ'ଣ ତୋର ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ଯେ ତୋତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଛି, ତୋତେ ବଡ଼ କରିଛି। would you grieve the lover who is riding forth to wed you। grieve ଅର୍ଥାତ୍ to make someone unhappy ଦୁଃଖ ଦେବା, lover କହିଲେ ଏଠାରେ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆସୁଛି ତାକୁ ବୁଝାଏ। the mother again asks will you cause immense sorrow to your lover who is coming on a horseback to marry you। ତୋତେ ଯେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ଆସୁଛି ବର ବା ପ୍ରେମିକ, ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବୁ? ତ ମା ଏଠାରେ ଝିଅକୁ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ? whether are you going, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତୁ କ'ଣ ତୋର ସବୁ ଗହଣାକୁ ପବନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ? ତୁ କ'ଣ ତୋର ସେଇ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ଯେ ତୋତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇକି ବଡ଼ କରିଛି? ଆଉ ତୁ କ'ଣ ସେଇ ବରକୁ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଯେ କି ତୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି? ତ ମା ଏଠାରେ ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ମା ଏଠାରେ ଝିଅକୁ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1ରେ କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। What does the mother addresses her daughter in the poem। ଏହି କବିତାରେ ମା ଝିଅକୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ? ହନି ଚାଇଲ୍ଡ। What does the girl cast to the blowing breeze। କାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ତ ଝିଅଟି ବହୁତା ପବନରେ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ? all her jewels। whom would the girl leave। ଝିଅଟି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? her mother। who has fed the child on golden grain। କିଏ ଝିଅଟିକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଗ୍ରେନ୍ ଖୁଆଇଛନ୍ତି? କିଏ? her mother। what had the mother fed her daughter। fed her ମା ଝିଅକୁ କ'ଣ ଖୁଆଇଛନ୍ତି? କ'ଣ? ଗୋଲ୍ଡେନ ଗ୍ରେନ୍। 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ।
तापर 5 प्रश्न व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सप्रेशन गोल्डन ग्रेन गोल्डन ग्रेन अर्थ कौन डेलिकेट डिशेस स्वादिष्ट खाद्य होम वुड द यंग गर्ल ग्रीव इफ सी लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट जदि झील जंगल को पढ़ाए तेज से क्या दुख दब द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेट द यंग गर्ल झील को बाहाबा किए आसूची किए घोड़ा चढ़ी आसूची द लवर व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीव ग्रीव अर्थ कौन मेक समवन अनहैप्पी दुख दबा So, in the second stanza, the daughter answers all the question of her mother. सब प्रश्न से उत्तर देची. Let's read. Mother mine, to the wild forest I am going, where often the champa box, the champa birds are blowing, to the coil-haunted river isles, where lotus lilies glisten, to the voices of the fairy folk are calling me, oh listen. The daughter is fed up with the harsh realities of the world and determined to go away. She would go away to the beautiful forest. এই বাস্তববাদী সংসারର କଠୋର ବାସ୍ତବତାରେ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି. ମଦର ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଦି ୱାଇଲ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ. ହେ ମୋର ମା, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମାଇ ଓନ୍ ୱାର୍ଲଡ. ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବି. ଟୁ ଦି ୱାଇଲ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ କେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବି. ହୁଏର୍ ଅଫନ୍ ଦି ଚମ୍ପା ବକ୍ସ ଦି ଚମ୍ପା ବର୍ଡସ୍ ଆର୍ ବ୍ଲୋଇଂ. ଚମ୍ପା ବକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଚମ୍ପା ଟ୍ରି ବା ଚମ୍ପା ଗଛ ଚମ୍ପା ବର୍ଡସ୍ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ବା କଢ଼ି ବ୍ଲୋଇଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଟିଛି. ଦି ଡଟର ଉଡ୍ ଗୋ ଏୱେ ଟୁ ଦି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଫରେଷ୍ଟ ହୁଏର୍ ଦି ସୁଇଟ୍ ସେଣ୍ଟେଡ୍ ଚମ୍ପା ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆର୍ ସାଇନିଂ ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ. ସେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ ଯେଉଁଠାରେ କି ସୁଗନ୍ଧିତ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଝଲମଲ ହେଉଛନ୍ତି. To the coil-haunted river isles where lotus lilies glisten. Coil-haunted अर्थात the place frequently visited by the coil. कोइली बारंबार आस्तुवा स्थान जो स्थान कोइलीर सुमधुर स्वर प्रतिध्वनित हुए. Lotus lilies glisten. ग्लिसिन अर्थात ग्लिटर बा झलमल हेबा. झटी से जंगल को चली जीवो जोठारे कि कोइली गुड़िक गीत गाउचंती पद्म कई गुड़िक फुटी झलमल होउचंती. The voices of the fairy folk are calling me. Oh listen. Fairy अर्थात परी. The fairies are calling to the beautiful forest and she must go. परी माने से सुंदर बगीचा को सुंदर जंगल को ताकू डाकुचंती तो ताकू निहाती जीवा पई पड़िबो. से ओ लिसन एथरे झियोटी ता माँ को डाकी शुणे दउजे सुन माँ मते से माने डाकुचंती परी माने तो मते निहाती जीवा पई हबो से जंगल को. The fairies are calling to the beautiful forest and she must go. परी माने ताकू डाकुचंती ताकू जीवा पई हबो. तबे देखिबा कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन. What are blowing often the champa buds? चंपा डाଳରେ कौन फुटी चंपा बर्ड्स. Often the champa buds champa birds are blowing. What does blowing means here? Blowing रो अर्थ कौन एठारे blooming फुटिबा. What do you mean by the expression coil haunted? Coil haunted रो अर्थ कौन? The place frequently visited by the coil. कोइली माने बारंबार जाउतबा स्थान. Which place is frequently visited by the coil? क्यों जगह? The river isles. कोइली बार. What do glisten? कौन glisten करे? Lotus and lilies. What do you mean by the word glisten? Glisten रो अर्थ कौन? Glitter बा झलमल करिबा. Who are calling the girl? झियोटी को केउ माने डाकुतिले? Fairy folk परी माने. Whose attention is the daughter drawing towards the voice of the fairy folk? Her mother. Stanza 3. तो झियोटीर उत्तर शुणी माँ झियोटी को बुझाइबा चेष्टा करिसंती. The mother trying to make the child stay in her own world. निजर दुनिया रे रहिबा पई माँ झियोटी को बुझाइबा को चेष्टा करिसंती ताको बाहाबा पई बुझाइसंती. Honey child, the world is full of pleasure. Of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? The honey child, the world is full of pleasure. The mother says that the world is full of pleasure. माँ झियोटी को बुझाइछंती जे ए पृथ्वी आनंद रे परिपूर्ण. Of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure. ब्राइडल सॉन्ग अर्थात मैरिज सॉन्ग बाहागर गीत. क्राइडल सॉन्ग लुलाबाइज बा शिशु को खुआइला बेले बा सुआइला बेले माँ जो गीत गायकी ताको खुआती नाना बाया गीत. The mother says that there are sweet lullabies and sweet marriage songs and also plenty of leisure.
एंड फ्राग्रान्स ऑफ सैंडलवुड माँ झील को बुझाई जे पृथ्वी हूँ आनंदरे परिपूर्ण एथिरे नानाबाया गीत बाहार गीत भरी रही पृथ्वी रे आउ मध्य कौन से कहते सुगंधित चंदन जंगलर छाई तले थिबा शीतल स्थान रे विश्राम भली आनंद सुखरे पृथ्वी भरी रही सैंडल सेंटेड लिजर योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सैफ्रन ग्लोइंग ब्राइडल रॉब्स अर्थात वेडिंग ड्रेस बाहागर पोशाक लूम अर्थात तंत हर ब्राइडल ड्रेस ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट एंड सैफ्रन कलर इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द हैंडलूम तोर बर माने बहु वाला जो जर बाहागर पोशाक बा सुंदर उज्जवल धड़ा और नारंगी बा कमला रंगर साड़ी तंतरे तैयारी चलची योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हार्थ ओ वेदर आर यू गोइंग ब्राइडल केक्स ऑन द हार्थ अर्थ होची ऑन द फायरप्लेस चूल्हा उपरे द डेलिशियस और टेस्टी ब्राइडल केक्स आर ऑल्सो रेडी ऑन द फायर स्वादिष्ट बाहागर पिठा बा केक मध्य चूल्हा पर प्रस्तुत होइक रही तेणु माँ बुझाई जे एते सब सुख को छाड़ी तोर माँ तोर जो बाहा पे आसुची बर ता हृदय दुख दे तू कौन जंगल को जीवा ठीक हम ता उचित हम ना तेणु माँ ताको बुझाई तो प्रश्न व्हाट डज द मदर से अबाउट द वर्ल्ड माँ वर्ल्ड विषय कौन कहते फुल ऑफ प्लेजर व्हाट सॉन्ग्स हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम एई कविता रे केउं केउं गीत कथा आलोचना करा जायछि ब्राइडल सॉन्ग एंड क्राइडल सॉन्ग व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइडल सॉन्ग रो अर्थ कौन मैरिज सॉन्ग बाहागर गीत व्हाट डू यू मीन बाय क्राइडल सॉन्ग रो अर्थ कौन लुलाबाई माँ ता शिशु को जो शुआइला बेले खुआइला बेले जा गाय व्हाट आर इन द लूम तंतरे कौन अच्छी ब्राइडल रॉब्स बाहागर पोशाक व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइडल रॉब्स रो अर्थ कौन वेडिंग ड्रेस बाहागर पोशाक व्हाट आर ऑन द हार्थ चूल्हा उपरे कौन अच्छे ब्राइडल केक व्हाट डू यू मीन बाय हार्थ रो अर्थ कौन द प्लेस राउंड द फायरप्लेस बा चूल्हा द ब्राइडल रॉब्स आर डेस इन कलर ब्राइडल रॉब्स बाहागर पोशाक रंग किपरि थिला सिल्वर एंड सैफ्रन व्हिच सॉन्ग आर सॉन्ग बाय द मदर माँ केउं गीत गाई ता छुआ को खुआइबा सुआई क्राइडल सॉन्ग बा नानाबाई गीत लुलाबाई जाको कहासे The bridal songs and cradle songs have cadence of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. Far sweeter sound the forest notes, where forest streams are falling. O mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. The daughter is not to be stopped. से संसार वास्तवता प्रति सचेतन तेणु से माँ को कौन उत्तर देछि The bridal songs and cradle songs have cadence of sorrow. ब्राइडल सॉन्ग्स कौन विवाहर गीत क्राइडल सॉन्ग नानाबाई गीत जहाँ पूर्व पढ़ी जहाँकि माँ अनुसार कौन सुखप्रद गीत किंतु झीटी अनुसार केडेन्स ऑफ स्वर केडेन्स अर्थात ताल बा रिदिम कार ऑफ स्वर दुखर बा विषादर द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे द विंड ऑफ डेथ टुमोरो लाफ्टर ऑफ द सन मीन्स हैप्पीनेस और प्लेजर ऑफ लिविंग सुख बा आनंद and the wind of the death means loss or pain बा दुख बा जंत्रणा the girl is conscious with the temporary nature of human joy अर्थात झीटी मानवीय जीवनर क्षणभंगर प्रकृति विषय सचेतन according to her life is bright beautiful at one moment like the sun but is darkened by the shade of death in a very next moment ता अनुसार कौन ना गोटे मुहूर्त सूर्य भली उज्जवल सुंदर जीवन परवर्ती मुहूर्त मृत्युर छाया द्वारा अंधकार होइजिवो टुडे अर्थ दिस मोमेंट एही मुहूर्त टुमोरो अर्थ दि भेरी नेक्स्ट मोमेंट परवर्ती मुहूर्त झीटी अनुसार वर्तमान आनंदकारी सूर्यालोक आसंता कालीर मृत्यु रूपक पवन द्वारा अंधकार होइजिवो Far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. Forest note means music of the nature. जपरिक पक्षी मानकर गीत झरणार कुळुकुळु नाद पवनर सुसु शब्द वर्षार शब्द ए सब सो द सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट आर मच मोर स्वीट देन द सॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर आल्सो मोर लास्टिंग तो जंगलर गीत बा प्रकृतिर गीत पृथ्वीर गीत जहाँकि ब्राइडल सॉन्ग बा क्राइडल सॉन्ग अपेक्षा सुमधुर मधुरतर और सेगुड़िक दीर्घस्थायी तेणु से जंगल को जीव और पक्षी और झरणार संगीत को मन भरिकी शुणिब ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे द फेरी फोक आर कॉलिंग
She can no longer stay with her mother but must go because the fairies are calling her. से तार माँ सहित आ रही पारिबो नाही काहेकि ना ताकू केउ माने डाकुचंती ताकू परी माने डाकुचंती से बाहाई पारिबो नाही ताकू जीवाकू हेबो काहेकि ना परी माने ताकू डाकुचंती. I cannot stay, the fairy folk are calling. तमे यार प्रश्न गुडी को देखिबा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन गुडी को. What have cadence of sorrow? Bridal song and cradle song. What do you mean by the expression laughter of the day? Laughter of the day रो अर्थ कौन? Happiness or pleasure of living. सुख वा आनंद. What do you mean by the expression of the wind of death? Wind of death अर्थ कौन? Loss or sorrow. दुख वा जंत्रणा. Which song according to the daughter is far sweeter sound? झीटी अनुसार केउ गीतटी अधिक मधुर तोर? म्यूजिक ऑफ नेचर. कहा अपेक्षा? क्राइडल सॉन्ग और ब्राइडल सॉन्ग अपेक्षा. What do you mean by the expression forest note? Music of nature. What are falling in the forest? Forest.